गिलगित में यंग लोग फ्री टाइम में क्या करते हैं? मेजोरिटी तो पबजी खेलते हैं या स्नूकर खेलते हैं। और जो उससे परे रहते हैं वो मंशियात में मसरूफ़ है, सीधी सी बात है। कौन सी मंशियात आपके ख्याल में ज़्यादा आम है? अब हम उस ज़माने में जी रहे हैं कि चर्स फैशन बन चुका है और आइस छुपाई जा रही है। 217 के करीब ख़वातीन का उन्होंने नंबर बताया कि वो इस टाइम ड्रग एडिक्ट हैं गिलगित शहर के अंदर। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि हम किस तरफ जा रहे हैं। इस किस्म की एक्टिविटीज़ जो शायद ऑन कैमरा हमें बताना मुनासिब ना हो, शायद हमारे बच्चे और माएँ बहनें देखती हों। दहशतगर्दी के हवाले से गिलगित शहर आपको पता है बदनाम है। तो मेरे ख्याल में सबसे अहम इशू बिजली का है, उसके बाद मंशियात का है। अब देखिए ना कि एक 8वीं पास बच्चा मंशियात फरोश को पकड़ सकता है, जाके उससे मंशियात खरीद लेता है, जबकि एक एसएसपी डीएसपी लाखों तनख्वाह लेने वाला उस मंशियात फरोश को नहीं पकड़ पाता। अगर ये वीडियो हम चीफ मिनिस्टर साहब जो अगले गिलगित बल्तिस्तान के होंगे उनको दिखाएं या उनके कैबिनेट को दिखाएं तो कौन से मसले आप उनके सामने रखना चाहेंगे? तो ले देकर हमारे पास जो है भागते चोर की लंगोटी ही सही, हाफिज़ हफीज़ुर रहमान साहब और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ही बसते हैं। आइडियल नहीं है, आइडियल हमारे लिए पीटीआई ही है। आइडियल पीटीआई फॉर व्हाट काइंड ऑफ रीजंस? आपके ख्याल में क्या मॉडल कोई फेडरल पार्टी से उम्मीद रखी जाए, किसी बड़ी नून लीग, पीपी, पीएमएलएन या दूसरे किसी पार्टी से, या कोई और मॉडल हमें चाहिए? पिछले 30-40 सालों में 50 सालों में आई है तो वो रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस पीपल्स पार्टी ने करवाए। लेकिन मेरे ख्याल से अगर कि मेरी ज़ाती ओपिनियन दी जाए तो हमें या तो मुकम्मल सूबा बनाया जाए या हमें मुकम्मल इख्तियार दिया जाए, कम से कम हम अपनी कानून साजी कर सकें। आपको क्या लगता है कि आगे किसकी हुकूमत आपको बनते हुए नज़र आ रही है? गिलगित के एक और चाय कैफ़े से इस वक्त हाजिर हैं। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शंस 2026 हो चुके हैं। कल ही इलेक्शंस का दिन था और रात को हमने रिज़ल्ट्स देखे हैं। चाय कैफ़े पे हम अभी आए हैं। जैसा हमने कहा था कि नौजवान जो गिलगित शहर में हैं या गिलगित बल्तिस्तान में हैं, चाय कैफ़ेज़ पे, कोयटा कैफ़ेज़ पे ज़्यादा डिस्कशंस करते हैं। तो इस वक्त भी हम एक चाय कैफ़े पे बैठे हुए हैं। यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग नौजवान हमें मिले हैं। इनसे हम जानते हैं कि इन्होंने किसको वोट किया, इलेक्शन का प्रोसेस कैसा था, ये सेटिस्फैक्ट्री हैं या डिससेटिस्फाइड हैं इलेक्शन के प्रोसेस से कि नहीं है, इनसे जानते हैं। तो आपसे शुरू करते हैं। भाई अपना नाम बताएं और दूसरा ये बताएं कि आपने किसको वोट किया? मोहम्मद ज़ाकिर हफ़ीज़ मेरा नाम है और मेरा हल्का पड़ता है GB11। मैंने उधर तो खैर हमारे कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा थे, काफ़ी कोई, लेकिन हम नज़रिए की बुनियाद पर वोट करने वाले लोग हैं और हमारा वोट जो है वो कैदी 804 के खंबे का वोट है। लेकिन इस बार चूँकि हमारी खुशकिस्मती ये थी कि खंबा कम अज़ कम नहीं था, इंसान था, तो हमने इलियास सिद्दीकी साहब को कैदी 804 के नाम पर वोट किया है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम सेटिस्फाइड हैं, चूँकि वो हार चुके हैं लेकिन हम खुश हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो भाई आपका नाम क्या है, आपने किसको वोट किया? मेरा नाम तारिक मीर है और हमारा हल्का भी सेम है, GB11, और हमने भी कैदी नंबर 804 को वोट दिया। ठीक है, आपसे और सवालात हैं, आप पे आते हैं। पहले यहाँ से भी पूछते हैं कि आपने किस तरफ वोट किया? मेरा नाम सप्तान हैदर है और मैंने पीपल्स पार्टी को वोट दिया है, हल्का 1 से अमजद हुसैन एडवोकेट को। ठीक है, चलो आपको जीत मुबारक हो। आपने किसको वोट दिया? जी मेरा नाम हमाद है और हमने नून लीग को वोट दिया है। आपका कौन सा हल्का है? GB11। GB11। यहाँ से शुरू करते हैं। पहले जो इलेक्शन का प्रोसेस है इस बार जो आपने देखा, जो वोटर टर्नआउट है, जो इलेक्शन का प्रोसेस था, कैंपेन, आपने पीटीआई को सपोर्ट किया, आपने बात की, कैंपेन जिस तरह से हुई, आप सेटिस्फाइड हैं ओवरऑल प्रोसेस से? सब पार्टीज़ को इक्वल मौका मिला है? सब पार्टीज़ को इक्वल मौका मिलने के हवाले से हम चूँकि पीटीआई को माइनस करके अगर देखा जाए तो हम समझ सकते हैं कि ये बड़ा अच्छा प्रोसेस रहा है। इस बार इलेक्शंस जो है वो पिछले इलेक्शंस के मुकाबले में बेहतरीन इलेक्शंस हुए हैं। लेकिन अब जब चूँकि पीटीआई की बात आती है तो ज़ाती तौर पर पीटीआई के साथ जिस किस्म का जुल्म वफाक में देखने को मिला है, हमें हमारी बदबख्ती ये रही कि वही जुल्म हमारे साथ इस बार शहर के अंदर हुआ। KPK के अकबर ख़ान साहब सदर हैं, सूबाई सदर, बिल्कुल हमारे हलके से ही गिरफ़्तार किया उन्हें पुलिस ने। आखिर ऐसी क्या वजह थी? हालांकि वो सेम टाइम था जब अमीर मुकाम साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हमारे हलके में कैंपेन कर रहे थे। तो ये हम समझते हैं कि इमरान खान के साथ ज़ाती जुल्म हुआ जो नहीं होना चाहिए। अगर मैं ये पूछूं कि इलेक्शन का जो प्रोसेस था, इलेक्शन के प्रोसेस में स्पेसिफिकली जो पोलिंग डे था उसमें जो एक्टिविटीज़ थी उससे आप सेटिस्फाइड हैं? पोलिंग डे की एक्टिविटीज़ बड़ी बेहतरीन थी, हम उससे बड़े खुश हैं। चूँकि दीगर हलकों के मामूलात तो दीगर हलकों के आवाम जाने, लेकिन हमारे हलके में अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा निज़ाम था। हम इससे कोई एतराज़ या कोई मसला हमें है नहीं फ़िलहाल। तो आपको क्या लगता है कि आगे किसकी हुकूमत आपको बनते हुए नज़र आ रही है? आगे ये एक शदीद किस्म की रस्साकशी है।
अब देखते हैं कि अमजद एडवोकेट साहब और हाफिज़ रहमान साहब में या फिर नून लीग और पीपल्स पार्टी में ये रास्ता अपनी तरफ कौन खींचने में कामयाब होता है। लेकिन सरसरी तौर पर हम देखें तो जिस नंबर के सीटें जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मिली हैं, तो अमजद एडवोकेट साहब चूँकि हमारी मुखालिफत है ज़रूर, लेकिन CM गिलगित बल्तिस्तान बनते हुए नज़र आ रहे हैं। मेरा अगला सवाल ये होगा, और ये सवाल मैं जब भी यूथ से मिलता हूँ ऑन कैमरा या कैमरे से बाहर भी गिलगित बल्तिस्तान में जहाँ पे मैं जाता हूँ, मैं पूछता हूँ कि यूथ के गिलगित बल्तिस्तान में सबसे बड़े मसाइल क्या हैं, और आपको लगता है कि इस पॉलिटिकल प्रोसेस में या मैनिफेस्टो जो पार्टियों ने बताए उसमें वो एड्रेस हुए हैं? इस हवाले से किसी भी किस्म की कोई दो राय नहीं है कि यूथ के मसाइल या शहर के मसाइल को हल करने के लिए हमारे पास पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो उस पर इन्हिसार करना सरासर बेवकूफ़ी है। यह सियासत या फिर यह पॉलिटिकल सेटअप जो है वो आज का मसला नहीं है कि कोई हम उन पर इन्हिसार करें और हम बैठे रहें, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर हल होने होते या सियासतदान हल करने होते तो ये बहुत पहले हल हो। लेकिन मैं आपसे ये पूछूं अपनी ऑडियंस और मेरी आसानी के लिए कि यूथ के सबसे बड़े मसाइल क्या हैं? यूथ के सबसे बड़े मसाइल हम देखें तो शहर की बात करें, जी ग्राउंड लेवल पर तो हमारे पास एजुकेशन के मसाइल हैं। आप स्कूलों का हाल देखें, हमारे पास स्कूलों का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो ही नहीं बना हुआ। इसी हवाले से हमने पिछले साल अपने एरिया में एक कैंपेन भी चलाई थी कि बेसिक स्ट्रक्चर होना चाहिए। एक स्कूल के अंदर 9 मैट्रिक का बच्चा फ़ोन लेके नहीं आ सकता है, एक स्कूल के अंदर उसको वाईफाई मुहैया नहीं है, एक स्कूल के अंदर एक लैब है वो नहीं बना हुआ, एक मैट्रिक पास किया हुआ बच्चा अपने कंप्यूटर का विंडो नहीं कर पाता, तो फिर स्कूल में क्या सिखाया जाता है? यहीं कि हमारे पास अंदर उनके लैब्स की हशर आपने देखे हैं। हमारे और आपके ज़माने के जो लैब्स थे वो जू के तो पड़े हुए हैं, तो उन्हें अपग्रेड करने की ज़रूरत है। और दीगर ऐसे हज़ारों मसाइल हैं। 21वीं सदी में हमारे पास इंटरनेट नहीं है, 21वीं सदी में हमारे पास मोबाइल चार्ज करने के लिए बेसिक सहूलत मौजूद नहीं है। आप अंदाज़ा लगा लें कि हमारे मसाइल और क्या हो सकते हैं। 21वीं सदी में हमारे पास साफ़ पानी नहीं है, आप अंदाज़ा लगा लें मसाइल का। और ये हम बात करें गिलगित शहर के, बाकी जो साइड पेरिफेरी इलाके हैं या जो गांव के इलाके हैं वो तो फिर छोड़ दें। आपके ख़्याल में, आपके जो ज़ाती अंडरस्टैंडिंग है उसके हिसाब से यूथ के सबसे बड़े मसले क्या हैं गिलगित शहर में, बट पूरे गिलगित बल्तिस्तान में भी? मेरे ख्याल में सबसे बड़ा मसला अनएम्प्लॉयमेंट का है, और जो गवर्नमेंट है वो भी सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर्स को सपोर्ट करने के लिए वो जो पॉलिसीज़ बनाती है। यूथ के लिए कोई लोन स्कीम, कोई टेक्निकल एजुकेशन स्कीम या कोई इस किस्म की कोई कुछ नहीं है गवर्नमेंट के पास। तो आपके ख्याल में सबसे बड़ा मसला जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट का? जी सही है। यहाँ पे भी जाते हैं, इनसे भी जानते हैं कि आपके ख्याल में, आपके अंडरस्टैंडिंग में गिलगित बल्तिस्तान के यूथ के सबसे बड़े मसले क्या हैं? सबसे पहले तो मेरे ख्याल में जो सबसे मेन इशू है वो अनएम्प्लॉयमेंट का ही है। मैं तारिक भाई के साथ बिल्कुल इस बात पे इत्तेफाक करता हूँ कि सबसे बड़ा इशू अनएम्प्लॉयमेंट है। और इसके साथ साथ मेरे हिसाब से एक और बड़ा मेन इशू है कि यहाँ पे काउंसलिंग की बड़ी शदीद कमी मुझे महसूस हो रही है, क्योंकि ज़्यादातर जो यूथ है उसको पता ही नहीं कि उसने आगे जाके बनना क्या है। उसको बचपन से किसी स्कूल में, किसी अदारे में सिखाया नहीं जाता। और ये घरों में भी एक इस चीज़ के ऊपर ज़ोर देना चाहिए कि इंसान ने बनना क्या है, उसके स्किल्स क्या है उसके अंदर, तो इस चीज़ के ऊपर बड़ा काम होने की अशद ज़रूरत है। साथ ही साथ यहाँ पे एक बड़ा इशू जो है वो हमारे यूथ को आजकल मंशियात के तरफ लेके जा रहे हैं, और इससे रोकने वाली भी कोई हमारे पास, हमारी गवर्नमेंट की ऐसी पॉलिसीज़ हमें नज़र नहीं आ रही है जो इनसे रोक सके। साथ ही साथ अगर रोकना मुमकिन ना हो तो इसके अगेंस्ट में हमें ऐसे एक्टिविटीज़ को उजागर करना चाहिए जिससे ये इनके ऊपर प्रेशर थोड़ा सा कम आए। स्पोर्ट्स को हमें बढ़ाना चाहिए, इसी तरीके से और भी एक्टिविटीज़ करनी चाहिए ताकि यूथ उसमें एंगेज हो, पॉजिटिव एक्टिविटीज़ में एंगेज हो, और उनको मौका ना मिले कि वो ऐसे किसी उसके हाथ चढ़े। वैसे आपसे एक फ्रैंक सवाल है, कोई भी जवाब कर सकता है, कि गिलगित में यंग लोग फ्री टाइम में क्या करते हैं? आपसे शुरू करें। सर यहाँ पे कोई फैसिलिटीज़ इस टाइप की नहीं है। यूथ फ्री टाइम में मतलब क्या करते हैं? वो दरिया किनारे है कि चाय पीते हैं, क्या करते हैं? नहीं, मेजॉरिटी तो पबजी खेलते हैं या स्नूकर खेलते हैं। ठीक है, बस यही है मेजॉरिटी। क्या कहते हैं? मेजॉरिटी स्नूकर में मसरूफ़ है, और जो उससे परे रहते हैं वो मंशियात में मसरूफ़ है, सीधी सी बात है। और जो इस किस्म की एक्टिविटीज़ जो शायद ऑन कैमरा हमें बताना मुनासिब ना हो, शायद हमारे बच्चे और माएँ बहनें देखती हों, तो ये सिर्फ़ इसलिए है कि हमारे पास पॉजिटिव एक्टिविटीज़ की तरफ या फिर हेल्दी एक्टिविटीज़ की तरफ हमारा कोई रुझान है नहीं।
ایک تو کمیونٹی لیول پر اور دوسرا سرکاری لیول پر ایسا نظام کوئی ہمارے پاس بنا ہی نہیں ہے. سٹی پارک کا ایک حشر ہے, آپ ادھر دیکھ لیں کہ ہمارے پاس یوتھ کے لیے وہاں جانے پر کوئی ایسی ایک ایکٹیویٹی ہے, وہ تو تقریباً سال کے 7 مہینوں میں تالاب بنا ہوا ہے. تو اور اس کے علاوہ کوئی ایسا فیسیلیٹیشن سینٹر گلگت میں اس ٹائم موجود ہے نہیں ہے. تو ظاہر ہے یوتھ نے کہاں جانا ہے, انہی ایکٹیویٹیز کی طرف جانا ہے جو ہم محفل میں ایون ڈسکس بھی نہیں کر سکتے. آپ مجھے میری انڈرسٹینڈنگ کے لیے ایک اندازہ بتا سکتے ہیں کس چیز کی بات کریں؟ یہاں ایک تو منشیات کا ایشو ہے, دوسرا پھر اور بہت ساری دہشت گردی کے حوالے سے گلگت شہر آپ کو پتہ ہے بدنام ہے. تو ظاہر ہے خالی ذہن شیطان کا گھر ہوتا ہے, تو خالی ذہن اگر بیٹھے گا تو خرافات ہی اگلے گا. تو اس خالی ذہن کو انگیج کرنے کے لیے ہمارے پاس لازمی ہے کہ ہم انہیں ہیلدی ایکٹیویٹیز کی طرف لے کر کے جائیں. تو یہ ہیلدی ایکٹیویٹیز کا پلان کون بنائے گا؟ ظاہر ہے سرکار بنائے گی. سرکار تو اپنے لوگوں کو اور ٹھیکیداروں کو نوازنے کے پیچھے لگی ہوئی ہے, سرکار تو اپنے جیبیں بھرنے کے پیچھے لگی ہوئی ہے. تو وہ یوتھ کے لیے کیا انگیجمنٹ پروگرامز بنائے گی؟ یہی ہمارا سب سے بڑا المیہ ہے. آپ نے کہا کہ گلگت میں منشیات بہت زیادہ ہیں, جس کا سب کو معلوم ہے, کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. اور گلگت میں جو آپ نے کہا دہشت گردی وغیرہ کے ایلیمنٹس جو ہیں, یا گن کلچر بھی گلگت شہر میں بہت زیادہ ہے. پہلا سوال یہ ہے کہ کون سے منشیات بہت عام ہیں, خاص طور پہ گلگت شہر میں, چونکہ آپ یہاں رہتے ہو تو آپ کا اندازہ ہے, مجھے بھی اندازہ ہے. آپ کے خیال میں کون سے منشیات زیادہ ہیں؟ دوسرا, گن کلچر کس حد تک ہے؟ مطلب بہت سارے نوجوانان جو ہیں نا وہ گن رکھنا, کل الیکشن بھی ہوا, ہم نے دیکھا اتنی فائرنگ ہوئی. تو منشیات سے شروع کرتے ہیں, کون سے منشیات آپ کے خیال میں زیادہ عام ہیں؟ ایک زمانہ تھا جب سگریٹ چھپائی جا رہی تھی, بعد میں ایک زمانہ وہ آیا کہ چرس چھپائی جانے لگی, سگریٹ فیشن بننے لگا. اب ہم اس زمانے میں جی رہے ہیں کہ چرس فیشن بن چکا ہے اور آئس چھپائی جا رہی ہے, اور آئس کا رجحان سب سے زیادہ ہے. آئس کا رجحان زیادہ ہے جی, بچوں میں ایون جوانوں میں. اور کل تو حلقہ ایک گلگت کے کینڈیڈیٹ تنویر احمد صاحب, جو کہ جماعت اسلامی کے پلیٹ فارم سے وہ لڑ رہے تھے, الیکشن لڑ رہے تھے, انہوں نے GMN کے پروگرام میں اوپن یہ کہا کہ خواتین کا نمبر بتایا, تقریباً 217 کے, مجھ سے نمبر مس ہو رہا ہے اگر آپ کراس چیک کر پائیں, 217 کے قریب خواتین کا انہوں نے نمبر بتایا کہ وہ اس ٹائم ڈرگ ایڈکٹ ہیں گلگت شہر کے اندر. تو آپ اندازہ لگا لیں کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. یوتھ کی جو ایکٹیویٹیز ہیں, یوتھ اپنے فری ٹائم میں کیا کرتے ہیں؟ یہ سوال آپ سے میں نے نہیں پوچھا, آپ سے بھی پوچھتا ہوں کہ آپ کے خیال میں گلگت شہر میں خاص طور پہ کہیں کہ یوتھ فری ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں شام میں, ایوننگ کے ٹائم میں؟ یوتھ موسٹلی جو کام میں مصروف ہوتے ہیں جو لوگ, وہ زیادہ تر ٹائم کیفیز میں آ کے بیٹھتے ہیں. جو اس کے بعد جو کچھ ٹائم ملتا ہے تو وہ گراؤنڈ میں کھیلتے ہیں. باقی وہی جو سوتے رہتے ہیں, گیم کھیلتے ہیں, اور اس طرح کی سنوکر کلبس میں یا کوئی نشے کرتا ہے, اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں مصروف ہوتے ہیں. باقی اس کے علاوہ گلگت میں اوورآل اس طرح کی فیسلٹیز نہیں ہے جہاں یوتھ کو ہم انوالو کر سکیں یا ایکٹیو ہو سکے, تو اس لیے زیادہ تر ٹائم انہی ایکٹیویٹیز میں گزرتا ہے یوتھ کا. ٹھیک ہے. ابھی جو اس بار جو GB میں جو عوام کے نمائندے جیتے ہیں, ان سے آپ کے 3-4 کون سے بڑے آپ کے مطالبے ہوں گے کہ یار خدا را ان چیزوں پہ آپ کام ضرور کرو؟ ہماری سب سے پہلے تو کسی سے چھپانے والی بات ہے نہیں کہ ہماری ان سے امیدیں ہیں نہیں, کیونکہ پچھلی کارکردگی کی بنیاد پر ہماری کوئی امید نہیں ہے. لیکن پھر بھی اگر اللہ کی کیوں امید نہیں ہے؟ کیونکہ پچھلی حکومتوں نے کیا نہیں, وہی سیم چہرے ہیں, آپ کو پتہ ہے چہرے بدلتے نہیں ہیں. اور یہ کوئی بھی سرکار ہو, کسی نہ کسی سرکار میں یہی چہرے اکوموڈیٹ ہوتے آئے ہیں. تو پھر اگر کرنے ہوتے کام, اگر نظر آنا ہوتا تو پہلے نظر آتا ہوتا, تو نظر تو آیا نہیں ہے, اسی وجہ سے ہماری امید تھوڑی سی کم ہے. لیکن اگر یہ کر پائیں, اگر یہ ویڈیو وہ دیکھ سکیں اور وہ کہیں کہ نہیں انہوں نے جو بولا ہم نے اس پہ عمل کرنا, تو آپ کی کون سی 3-4 ڈیمانڈز ہوں گے کہ ان چیزوں پہ کام کریں؟ اگر یہ کر پائیں تو سب سے پہلا ہے کہ منشیات کا رجحان روکا جائے. دوسرا بڑا شہر کے اندر ہے کہ گستاخیوں کا ایک سلسلہ ہے. ٹک ٹاک کے اندر مذہبی اہل سنت اور اہل تشیع کی خاص طور پر 2 الگ الگ اوباش لڑکوں کی ٹیمیں بنی ہوئی ہیں, جن کی وجہ سے گستاخیاں وہاں سے جنم لیتی ہیں, FIRs وہاں سے جنم لیتی ہیں, جھگڑے وہاں سے جنم لیتے ہیں. اس کو کنٹرول کیا جائے. 2 ہو گئے. تیسرا ہے یہاں کا انٹرنیٹ کا مسئلہ. بچے پڑھے لکھے ہیں لیکن وہ در بدر پھر رہے ہیں انٹرنیٹ کے چکر میں. آپ میڈیا سے منسلک ہیں, آپ کو اس بات کا بہتر پتہ ہے. اور تیسرا ہے کہ ہمارے پاس
बिजली का मसला है और साफ़ पानी का मसला है, ये बेसिक राइट्स हैं। और इन बेसिक राइट्स के लिए अगर कोई वोट करता है तो वो सबसे बड़ा मैं समझता हूँ कि बेवकूफ़ है। ये तो बेसिक राइट्स हैं, इनको कोई अल्लाह पाक ने आपको इनसे महरूम नहीं रखा है, तो कोई इंसान आपको इनसे कैसे महरूम रख सकता है, वो भी इस सदी के अंदर। तो हमारी गुजारिश ये होगी कि इन गिने चुने कुछ 2-4 काम है, इन पर तवज्जो दें, इनकी मेहरबानी है। ठीक है, आपका क्या ख्याल है कि कौन से मोटे मोटे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि यार इस पे काम लाजमी होना चाहिए? सबसे पहले मेरे ख्याल में बिजली का इशू है। सर्दियों में 23 घंटे की लोड शेडिंग होती है, सारा निज़ाम जाम हो जाता है। तो मेरे ख्याल में सबसे अहम इशू बिजली का है। उसके बाद मंशियात का है। आप देखें ना कि एक 8वीं पास बच्चा मंशियात फ़रोश को पकड़ सकता है, जाके उससे मंशियात ख़रीद लेता है, जबकि एक SSP DSP लाखों तनख्वाह लेने वाला उस मंशियात फ़रोश को नहीं पकड़ पाता। तो ये हुकूमत की नाअहली है। हुकूमत इसके ऊपर थोड़ा तवज्जो दे तो छोटा सा शहर है, आराम से इसको क्लियर किया जा सकता है। उसके बाद इंटरनेट का मसला है। हमारे पास सालाना तकरीबन 8000 बंदा ग्रेजुएट होकर मार्केट में उतरता है। ग्रेजुएट बंदा है, उसको आप इंटरनेट दे, थोड़ी फैसिलिटीज़ दे, तो वो खुद ही अपने लिए रोज़गार का इंतज़ाम कर लेता है। मेरे ख्याल में यही 3 बड़े मसले हैं। ठीक है, आपके क्या ख्याल हैं कि यार ये जो मोटे मोटे 4-5 चीज़ें हैं ना, ये इस गवर्नमेंट को करनी चाहिए? मेरे ख्याल में सबसे पहले एजुकेशन के ऊपर तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि अगर कि एजुकेशन का निज़ाम बेहतर होता है, वहाँ पे अगर कि उनकी प्रॉपर काउंसलिंग होती है तो इन तमाम मसाइल्स के ऊपर काबू पाया जा सकता है। पहली चीज़ एजुकेशन होनी चाहिए। उसके बाद दूसरा जो अहम इम्पॉर्टेंट मसला है वो इंटरनेट और साथ साथ स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स यहाँ पे होने चाहिए। अगर आप प्रॉपर्ली हर जगह पे इंटरनेट प्रोवाइड नहीं कर सकते तो एक कॉमन ऐसी स्पेस होनी चाहिए जहाँ पे एक बेहतरीन इंटरनेट सर्विसेज हो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ पे आके उससे मुस्तफ़ीद हो सके। और तीसरी चीज़ मेरी यहाँ पे यूथ से भी गिला है और गवर्नमेंट से भी गिला है कि हमारे अपने रिसोर्सेज हमारे कंट्रोल में नहीं है। हमें चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने रिसोर्सेज के ऊपर रिलाई करें, खुसूसन पंजाब के ऊपर रिलाई करना ना पड़े। एक प्रोजेक्ट खालिद खुर्शीद के ज़माने में यहाँ पे शुरू होने जा रहा था, उसके ऊपर रिसर्च भी चल रही थी कि अब ना उगाओ अपना खाओ वाला एक नारा भी चला था गंदम के हवाले से। वो कहाँ खो गया वो हमें पता नहीं है। बहरहाल जो भी गवर्नमेंट आए, हमारी रिक्वेस्ट यही है कि अपने रिसोर्सेज के ऊपर तवज्जो दे, ताकि बेहतर से बेहतर यहाँ पे मौक़े क्रिएट कर सके। और हमारा जो मसला है वो हम टोटली गवर्नमेंट डिपेंडेंट ना बने। यूथ को यहाँ पे चाइना बॉर्डर पे फैसिलिटेट किया जाए, क्योंकि हमारे पास इतना बड़ा कंट्री साइड में हमारे पास मौजूद है जिससे पूरी दुनिया ट्रेड कर रही है, लेकिन हमारे GB के लिए पहले इतने सारे फैसिलिटीज़ थे वो भी बंद हो चुकी है। तो हमारी रिक्वेस्ट यही है कि इस बॉर्डर को कम से कम इस छोटे से इलाके के लिए खोला जाए, और जो भी एग्रीमेंट है हमारे पहले भी हुए हैं और रिसेंटली भी हुए, उनके ऊपर अमल दरामद किया जाए, ताकि बेहतर फैसिलिटीज़ के साथ यहाँ की आवाम एक भरपूर और एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सके और यहाँ से इस मुल्क को भी फैसिलिटेट कर सके। ठीक है, आपके क्या डिमांड्स होंगे अगर ये वीडियो हम चीफ़ मिनिस्टर साहब जो अगले गिलगित बल्तिस्तान के होंगे उनको दिखाएं या उनके कैबिनेट को दिखाएं, तो कौन से मसले आप उनके सामने रखना चाहेंगे? मुझे लगता है कि नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर को हमारे जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि बाकी चीज़ें सारी इंटरलिंक्ड होती हैं, जैसे पावर सेक्टर है, एजुकेशन सेक्टर है, हेल्थ सेक्टर है। जैसे अगर हम पावर सेक्टर पे अगर हम काम करते हैं, हमारे पास एनर्जी होती है, तो बहुत सारे नौजवान उसके थ्रू ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं, फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। उसके थ्रू इंटरनेट भी बेसिक जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड होगा हमारा, तो उसके थ्रू हम बहुत सारे अनएम्प्लॉयमेंट का रेशो भी कम हो सकता है। तो हमारे यहाँ गवर्नमेंट की प्रायोरिटी जो होती हैं वो पॉलिटिकल मूव्स होते हैं ज़्यादातर, जो आवाम को बेसिक जो चीज़ें चाहिए होती हैं वो नहीं होती। जैसे अभी पूरे साल गर्मियों में बिजली होती है, सर्दियों में नहीं होती। जो ही गवर्नमेंट पे प्रेशर आता है तो वो पेट्रोल और डीज़ल के जनरेटर चलाना शुरू कर देते हैं, वो एफिशिएंट भी नहीं होते। बस एक पॉलिटिकल मूव होता है, उससे आधे घंटे की इंक्रीज़ होती है लाइट थोड़ी सी, बाकी इस तरह का फ़ायदा नहीं होता। तो मुझे लगता है गवर्नमेंट को बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस करना चाहिए, उसकी वजह से सब बहुत कुछ बेहतर हो सकता है। ठीक है, आखिरी सवाल है और आप में से कोई भी जवाब कर दे सकता है मुझे, वो ये है कि आपके ख़्याल में कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है, फेडरल पार्टी, जो गिलगित बल्तिस्तान की असली मसाइल हैं उनको हल करने के लिए सिंसियर है या हल कर सकती है, या वो निज़ाम जो फेडरल पार्टीज़ का गिलगित बल्तिस्तान में है वो है ही फेल, कि उससे अभी तक नहीं हो सकता, कुछ और मॉडल होना चाहिए? क्या ख्याल है आपका? इख्तलाफ अपनी जगह, नज़रिया अपनी जगह, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान के अंदर साबिका अदवार को देखा जाए तो ले देकर हमारे पास
جو ہے بھاگتے چور کی لنگوٹی ہی صحیح حافظ حفیظ الرحمان صاحب اور پاکستان مسلم لیگ نون ہی بچتے ہیں، جنہوں نے کر کے دکھایا ہے کچھ نہ کچھ، اور جس کی گلگت بلتستان پورا گواہ ہے. تو ہم امید کر سکتے ہیں آگے بھی، چونکہ اب ان کی گورنمنٹ بننے کے حوالے سے تو ایک معاملہ چل رہا ہے، ابھی دیکھتے ہیں اگر ہو جائے تو پھر ہماری ان سے اس حوالے سے یا ان تمام مسائل کے حوالے سے ہماری ان سے ایک بار پھر گزارش ہوگی کہ اگر آپ ان پر توجہ دیں تو پھر یہ آپ کا ہی علاقہ ہے، آپ کے ہی بچے، آپ ہی نے یہاں پر بیٹھنا ہے، آپ نے ہی یہاں پر جینا ہے، اور ہمارا جینا مرنا یہیں پر ہے. وفاق کی پارٹیاں اگر کل کو گلگت بلتستان پر تالے لگا دیں اور وہ یہاں پر اس کو ختم ہی کر دیں تو پھر بھی ہم نے اپنی ذات لے کر اسی شہر میں بسنا ہے، تو کیوں نہ آج موقع سے فائدہ اٹھایا جائے، اس شہر کی خدمت کی جائے. بس ٹھیک ہے، بہت شکریہ، بہت شکریہ. آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیں نسبتاً اگر ہم دیکھیں تو آئیڈیل تو نہیں، لیکن نسبتاً باقیوں کی نسبت نون لیگ بہتر رہی ہے، تو ہم نون لیگ کے بارے میں ہی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ نے کہا کہ نون لیگ جو کام کے معاملے میں بہتر رہی ہے، لیکن آپ نے کہا کہ آپ کا سپورٹ جو ہے وہ پی ٹی آئی کا ہے. اس کی میں پیچھے نے کیا کہا وجہ؟ کہ آئیڈیل نہیں ہے، آئیڈیل ہمارے لیے پی ٹی آئی ہی ہے. آئیڈیل پی ٹی آئی فار وٹ کائنڈ آف ریزنس؟ سر پی ٹی آئی کے پاس یہ ہے کہ گراس روٹ لیول پہ پولیٹیکل یعنی کہ ان کی ریپرزنٹیشن ہے، یوتھ کی پیپلس پی ٹی آئی کے اندر ریپرزنٹیشن بہت زیادہ ہے. پچھلے دور میں یہاں پہ خالد خورشید نے ایک انیشیٹو لیا تھا، یہ جو ددی جواری پارک آف کیا نام تھا اس کا میں بھول گیا، پبلک پالیسی سونی جواری پارک. تو اس میں بھی یہی تھا کہ یوتھ کو لا کے وہاں پہ گلگت کے معاملات کے حوالے سے ڈسکشن ہوتی تھی، پالیسی بنائی جاتی تھی یوتھ سے اوپینین لے کے. ایسا چیز آپ نون لیگ اور پیپلس پارٹی میں آپ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے. ٹھیک. ان کی جو پالیسی ہوتی ہے وہ صرف وہ ٹھیکیداروں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی. ان کی ریفارمز اور جو نئے ماڈلز ہیں وہ پی ٹی آئی زیادہ کر سکتی. بالکل یہی چیز ہے، کیونکہ یہ گراس روٹ لیول پہ پیپلس پارٹی وہ پی ٹی آئی موجود ہے باقیوں کی نسبت. باقیوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں وہ صرف الیکٹیبلس کی سیاست کرتے ہیں. ان کے آپ ٹکٹس کی آپ دیکھ لیں، انہوں نے ٹکٹس کن کو دیے ہوئے ہیں. اور پیپلس پارٹی تو ماشاءاللہ سے موروثیت کا ریکارڈ ہی قائم کیا ہوا ہے. سکردو سے دیکھیں، گیزر سے دیکھیں، 25 سال کے بچوں کو انہوں نے ٹکٹ دیا ہوا ہے اور جیت گئے. اور جیت گئے ہیں. اور انہی حلقوں میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جنہوں نے 40 سال اس پارٹی کو اپنا وقت دیا ہوا ہے، اور انہوں نے ٹکٹ لا کے 25-26 سال کے بچوں کو دیا ہوا ہے. ان کی کیا کنٹریبیوشن ہوگی؟ 26 میں سے 22 سال تو انہوں نے تعلیم میں گزارے ہیں. 3-4 سالوں میں انہوں نے پارٹی کو کیا کیا ہوگا جو انہوں نے انہیں ٹکٹ دیا ہوا ہے. تو اسی لیے میرے خیال میں اس ٹائم ہم دیکھیں تو وہ نون لیگ نسبتاً بہتر جماعت ہے. ٹھیک ہے، آپ کے خیال میں کیا ماڈل کوئی فیڈرل پارٹی سے امید رکھی جائے، کسی بڑی نون لیگ، پی پی، پی ایم ایل این یا دوسرے کسی پارٹی سے، یا کوئی اور ماڈل ہمیں چاہیے؟ میرے خیال میں یہاں پہ ماڈل کی اگر کہ ہم بات کریں تو کچھ ریفارمز یہاں پہ پچھلے 30-40 سالوں میں 50 سالوں میں آئی ہیں، تو وہ ریفارمز انٹروڈیوس پیپلز پارٹی نے کروائے ہیں. کیونکہ یہاں پہ ایک راجگیری سسٹم تھا تو اس کو ختم یہاں پہ پیپلز پارٹی نے کیا. اس کے بعد جو یہاں پہ جو ایک اسمبلی بنی ہے، اس کا بھی ایک جو آرڈر کے تحت ایک اسمبلی بنی ہے، اس کو بنایا بھی پیپلز پارٹی نے ہے. اور اس کے بعد یہاں پہ اگر کہ ہم بیسک سٹرکچر کی بات کریں تو بیسک سٹرکچر کے اوپر نون لیگ کا کام بہترین رہا. لیکن میرے خیال سے اگر کہ میری ذاتی اوپینین لی جائے تو ہمیں یا تو مکمل صوبہ بنایا جائے یا ہمیں مکمل اختیار دیا جائے، کم سے کم ہم اپنی قانون سازی کر سکیں. ایک انڈیپینڈنٹ اسمبلی ہمیں دی جائے. یہاں پہ اسمبلی کے اختیارات بھی ماشاءاللہ سے پچھلے گورنمنٹ میں ہم نے دیکھے کہ ایک پولیس والا آ کے تالا لگاتا ہے اور ڈپٹی اسپیکر اندر نہیں جا سکتا. تو ایسے حال میں ہم اس نظام سے کم ہمیں کوئی امید نہیں ہے. یا تو ہمیں اتنا اختیار دیا جائے کہ اپنی قانون سازی کر سکے، یا پھر اگر نہیں ہو سکتا تو ہمیں مکمل طور پہ پاکستانی بنایا جائے، ایک آئینی سیٹ اپ دیا جائے تاکہ آئین پاکستان کے تحت ہم اسمبلی میں پہنچ سکے، وہاں پہ اپنی بات رکھ سکے اور وہاں سے اپنے لیے کچھ حاصل کر سکے. ٹھیک ہے، آپ کے خیال میں کیا ماڈل ہے؟ کسی فیڈرل پارٹی کو امپاور کیا جائے کہ وہ کام کرے، یا کوئی اور ماڈل ہمیں چاہیے؟ یہاں ہم اگر دیکھیں پچھلے کافی عرصے سے، تو یہاں ایسا ہوتا ہے کہ جو فیڈرل میں جس پارٹی کی گورنمنٹ ہوتی ہے، اور یہاں سیم پارٹی اگر آتی ہے گورنمنٹ میں، تو فنڈز جلدی ریلیز ہوتے ہیں، ان کے ویوز ملتے ہیں پولیٹیکلی اور سب کچھ، تو آسانی ہوتی ہے. اور سیم پارٹی ہوتی ہے. یہاں ہم کنسٹرکشن سیکٹر دیکھیں تو جس طرح نون لیگ کی گورنمنٹ تھی، وہاں بھی نون لیگ کی گورنمنٹ تھی، تو یہاں تقریباً 2.5 سال بہت سارے پروجیکٹس ہوئے. بلتستان یونیورسٹی، کینسر ہاسپٹل، ہارٹ ہاسپٹل، ایس ایس جی ہاسپٹل، ہیلتھ سیکٹر، نلتر ایکسپریس وے، سکردو. تو یہی ہے کہ اور ہم
پی ٹی آئی کے بھی دور میں دیکھیں، شروعات کے جو عمران خان کے دن تھے اور یہاں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی، تو یہاں بہت کام ہو رہا تھا. لیکن جو ہی گورنمنٹ چلی جاتی ہے یہاں جس بھی طریقے سے 2.5 سال کا ڈفرینس آ جاتا ہے تو یہاں معاملات گڑبڑ ہونا شروع ہو جاتی ہے، تو ویوز نہیں ملتے دونوں پارٹیز کے اور اختلاف شروع ہو جاتا ہے. تو ہمارا المیہ یہی ہے کہ 2.5 سال کا ڈفرینس ہے ہم میں اور فیڈرل میں. تو مجھے لگتا ہے کہ اس میں سیم ٹائم پہ الیکشن ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ اچھا ہو سکتا ہے، ہمارے لیے بیٹر ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. یہ ایک چھوٹی سی کنورسیشن تھی، چھوٹی سی ایک ڈسکشن تھی ایک اور چائے کے کیفے پہ. اس وقت گلگت میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، گلگت بلتستان میں، اور ہم نے سنا ینگ لوگوں سے کہ ان کے کیا مسئلے ہیں، کیسے حل ہو سکتے ہیں، ان کے لیے سب سے برننگ ایشوز کیا ہیں. اس میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ یہ کچھ ماڈلز بھی پرپوز کر رہے ہیں کہ کس طرح سے ان چیزوں کو بہتر کیا جا سکتا ہے. اگر آپ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اور آپ اس نشست کا حصہ نہیں ہیں اور آپ گلگت بلتستان سے ہیں تو کامنٹس میں ہمیں بتائیں کہ آپ کا کیا خیال ہے ان سوالوں کے بارے میں جو ہم نے اس ینگ لوگوں سے ڈسکس کیا. آپ کے خیال میں سولوشن کیا ہے اور کس طرح سے گلگت بلتستان کو مزید آگے لے کے جایا جا سکتا ہے. یہ تھی آج کی کانورسیشن. ملتے ہیں اگلے نشست سے.